जय जगन्नाथ। आमर प्रिय श्रोता मानू पुनर्बार हार्दिक स्वागत। आमे धर्मपद गाथा काव्यर चतुर्थ भागरे उपनीत होइचे। तृतीय भागर प्रसंग आमे समस्ते जानिचे। माँ केमिति स्पष्टीकरण देइचंती पुत्र को। माँ ठारू निज कूल निज वंश परिचय निज वंशर कीर्ति आउ कृति विषय जानी धर्मपद माँ को प्रबोधना दौची, सांत्वना दौची। कारण माँ धर्मपदर जेजेबापा और बापा अनुपस्थित रे भांगी पड़ी। तार आखिरु लोतक वर्षण होउची। मार कोଳରେ बसी धर्मपद मार आखिरु लुह पोछि दौची एवं दरोटी कथारे कहूची, माँ बापा मोर कोठी अछंदी, तांकर परिचय विषय मते टिके कह, मु सेठी को जीवाकू चाहे एवं तांकर वार्ता को आनी तते देई तते खुशी करने को चाहे। माँ पुअर ये दरोटी वचन यही संवेदनशील कथारे भावाविष्ट हो पड़ी एवं कहूची, हे मोर पुत्र धन्य, तो भली पुत्र पाई मु बहुत आनंदित। तू दीर्घजीवी ह, यही भली मोर कूलर मान को आहुरी बढ़ौता। पुअर मधुर कोमल बचने माता पाइले आश्वास। चुंबी पुत्र मुख कहती आह्लादे पकाई दीर्घ निश्वास। मरी जाए मूल कि भी कले लुह पोछि दिय मो धन। एही भरसारे 12 वर्ष हेला रहिछि धरी जीवन। 12 वर्ष हेला जाइछंती बाप देउळ गढ़िबा पाई। तोलाउछंती जा नरसिंह देव गजपति नरसाई। चंद्रभागा तीर्थे सागर पंतारे गढ़ाउछि देउळ। कहिछंती राजा कला कौशले विश्वेशे हेब तुल। शिवाई शांतरा पुरत प्रधान विश्वकर्मा कुल राई। रे भल कारीगर बाछि लगाइले कामे 12 बढ़ाई। माँ अति सुंदर भाव रे बापांकर ठिकणा और कार्य विषय बुझे दौची। कहूची, धर्मारे तोर कोमल वचन मते आश्वस्त प्रदान कला, तू दीर्घजीवी ह। यह कही माँ चुंबन देइछि पुत्र मुखरे एवं सते जेमती मोर मृत्यु हो जाऊ, तो भाया धन को कोଳରେ पाई मु धन्य होइछि रे। तते 12 वर्ष होला कोଳରେ धरी मु धन्य होइछि। शुण, 12 वर्ष होला तोर बापा नरसिंह देवंग द्वारा निर्माण होउथवा कोणार्क मंदिर पाई सेठारे कारीगरी कार्य रे नियुक्त अछंती। सेठी से कारीगरी काम रे व्यस्त अछंती रे पुओ। जहा तोला जाउछि चंद्रभागा तीर्थरे थिबा समुद्र कूଳରେ एवं राजांकर निर्देश अछि, कला कौशल रे ताहा विश्व रे सबुठारु अतुलनीय हब। जहाकू ध्यान रे रखी तो बाप तथा अन्यान्य समस्त कारीगर माने राति दिन एक करी सेठारे लागिचंती। शिवाई शांतरा बा जहाकू लोकमुखरे शिवेई शांतरा बोली कहती, सी होउचंती भी एई कारीगर कूलर बा कारीगर दलर थिले मुख्य, जे ही आयोजन करथिले। ये समस्त कारीगर माननकु चयन करथिले, एकाठी करथिले राजांक निर्देश रे। राजा विश्वकर्मा कूल को राई माने डाकी शिवाई शांतरा जी थिले अग्रगण्य कारीगर, तांकु डाकी से विश्वकर्मा कूल को आवाहन करथिले। कहिले, हे शिवाई शांतरा, तमे समस्त विश्वकर्मा कूलर उत्कृष्ट कारीगर मानकु आण, एकाठी कर। भल कारीगर को बाछि की बापांक सहित शिवाई शांतरा 1200 बढ़ई को एकाठी करिसंती। तापरे कौन कहउचंती, माँ पुणी कहूची, सेही डाकरारे गले तो बाप बाहुड़ी नांती घरे। सेते बेले तुम गर्भे 4 मास जन्मिलु 6 मास पारे। कहूथिले लोके हे बसे देउळ
ଧର୍ମଦେବତାଙ୍କର ରଥ। ପୂର୍ବେ ଦୁର୍ଗ ରୂପେ ଉତ୍କଳର ପୁଣି ଉଗାଳିବ ସିନ୍ଧୁ ପଥ। ଧର୍ମଦେବତାଙ୍କ ଦେଉଳରେ ବାପ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କାମ। ସୁମରିଣ ତାଙ୍କୁ ଶରଧାରେ ଦେଲି ଧର୍ମପଦ ତୋର ନାମ। ଦେଖି ନାହିଁ ତୀର୍ଥ ଶୁଣିଛି କେବଳ 7 ଥର ଯିବ ଗଙ୍ଗା। ଥରେ କେହି ଯେବେ ଯିବ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ମୁହଁ ପଡ଼ି ଯିବ ରଙ୍ଗା। ଯିବା ଦିନୁ ବାପ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଇନାହିଁ ମୁଁ ବାରତା। ତାଙ୍କ ଲାଗି ନୀତି ପନ୍ଥାଇ ବସାଇ ପୂଜାଇ ପନ୍ଥ ଦେବତା। ମା କହୁଛି ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଡାକରାରେ ତଥା ଶିବାଇ ସାଆନ୍ତରାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତୋର ବାପ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ଦିନରୁ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି ରେ ବାବା। ସେତେବେଳେ ତୁ ଗର୍ଭରେ ମାତ୍ର 4 ମାସ ରହିଥିଲୁ। ତାପରେ 6 ମାସ ପରେ ତୋର ଜନ୍ମ। ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି କେଉଁ ଦେଉଳ ତୋଳା ହେଇଛି ଜାଣିଛୁ ତ ପୁଅ? ଧର୍ମଦେବତାଙ୍କର ଦେଉଳ ତୋଳା ହେଉଛି। ଧର୍ମଦେବତା କିଏ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବତାଙ୍କୁ ଧର୍ମଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଧର୍ମଦେବ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ ରଥ ପ୍ରାୟ ଦେଉଳ ତୋଳା ଯାଉଛି ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯିବ। ପୁଣି ସେ ମନ୍ଦିର ବା ଦେଉଳ କ'ଣ କରିବ? ସତେ ଯେମିତି ସିନ୍ଧୁ ପଥକୁ ଉଗାଳିବ ଅର୍ଥାତ୍ ସିନ୍ଧୁର କୂଳରେ ରହିବ। ସିନ୍ଧୁର ଢେଉ ବା ସମୁଦ୍ରର ଢେଉକୁ ସିଏ କ'ଣ କରିବ? ରୋକିବ। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଯୋଜନା ଥିବାର ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି। ଧର୍ମଦେବତାଙ୍କ ଦେଉଳ ତୋଳୁଥିବାରୁ ଆଉ ଦେଉଳ ତୋଳିବାକୁ ଯାଇଥିବାରୁ ଆଉ ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମୁଁ ତୋର ନାମ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ରଖିଛି ଧର୍ମପଦ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଇଠାରୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଧର୍ମପଦର ନାମକରଣ କିଭଳି ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରିଛି। ଧର୍ମଦେବ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତୋଳା ଯାଉଥିବାରୁ ଆଉ ସେଇ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶୁ ମହାରଣା ନିୟୋଜିତ ଥିବାରୁ ସେହି ସମୟରେ ଧର୍ମପଦର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ତାର ନାଁ ରହିଛି ଧର୍ମପଦ। ମା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି ପୁଅ ସେଥିପାଇଁ ତୋର ନାଁ ସେଇଦିନ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଧର୍ମପଦ। କିନ୍ତୁ ସେ ତୀର୍ଥ ମୁଁ ଦେଖିନି। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଆମ ଲୋକକଥାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଅଛି 7 ଥର ଯିବ ଗଙ୍ଗା ଥରେ ଯେବେ ଯିବ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଲୋ ମୁହଁ ପଡ଼ିଯିବ ରଙ୍ଗା। ଏକଥା ଆମ ଲୋକକଥାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ତୀର୍ଥ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଯଦି 7 ଥର ଗଙ୍ଗା ତମେ ଯାଅ ପଛେ ଥରଟେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଯିବ ନା ତମର ମୁହଁ ରଙ୍ଗା ପଡ଼ିଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର୍ଥ କରିବାଟା ଟିକେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, କାରଣ ଦୁର୍ଗମ ପଥ ଥିଲା, ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ, ଅରଣ୍ୟ ଜନପଦ ଘେରା ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମୁଖରେ ଏ କଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସେଇ ଲୋକ କଥା ଲୋକମୁଖର ଯେଉଁ ଢଗକୁ ସେ ଆଣିକି ଏ କବିତାର ଏ ପଦରେ ଏ ପଂକ୍ତିରେ ସଂଯୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁଅକୁ ମା କହୁଛି କଥାରେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି 7 ଥର ଯିବ ଗଙ୍ଗା ଥରେ କେହି ଯେବେ ଯିବ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ମୁହଁ ପଡ଼ିଯିବ ରଙ୍ଗା। ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ସେଠିକି ଯିବା। ତେଣୁ ବାପା ଯେଉଁ ଦିନରୁ ଯାଇଛନ୍ତି 12 ବର୍ଷ ଧରି ଆଉ ବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ସେଠାର କିଛି ପାଇନି। ତାଙ୍କ ଲାଗି ନୀତି ପଥ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ପନ୍ଥାଇ ପନ୍ଥ କହିଲେ ବାଟ। ଆମର ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ବାଟ ଓଷା ଗୋଟେ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ଓଷା ଭିତରୁ ବାଟ ଓଷା ଗୋଟେ ଓଷା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆକାଂକ୍ଷା ଥାଏ ସେଇ ଓଷା କରାଯାଏ ବାଟ ଓଷା, ଯାହାକୁ ପନ୍ଥାଇ ବସାଇ ମାନେ ପନ୍ଥ ଦେବତା ବାଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ବସେଇକି ମୁଁ ସେଇଦିନ ପୂଜା କରୁଛି ତୋ ବାପାଙ୍କର କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ବାପାଙ୍କର କୌଣସି ସୂଚନା ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ତାପରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ମା ପୁଣି କ'ଣ କରୁଛି ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। କରେ ଅଖଣ୍ଡଳ ଜାଳି ଗ୍ରାମ ଦେବତାଙ୍କୁ ପାଦେ ପଡ଼େ ଅନୁକ୍ଷଣ, ରବିବାର ବ୍ରତ ପାଳି ମୁଁ ପଶିଛି ଧର୍ମ ଦେବତା ଶରଣ।
कहे पुओ तहु जीवी चंद्रभागा करिबी बापांकु देखा आनिबी तांकर कुशल बारता तांको निज हाथ लेखा मो नेत्र पितुली छाड़ी किरे तते पारिबी मु क्षणे बंची मो अंधार घरे तू एका प्रदीप मो हृद सिंधुक कंची आहुला तुमर जीवन बोईते अंधर आश्रा लहुड़ी तो बिने न चली जीवी सीना बाबू शोक सिंधु जले बुड़ी कहे पुओ पुणी बड़ाई सादरे जीवी निश्चय बाप पासे पास मन तो से माग दियो अनुमति फेरिबी न पुरु मास दृढ़ोक्ति प्रकाश करुची पुत्र माँ कहूँ खाली बाट ओषा करूनी अखंड दीप जाली ग्राम देवता पादरे मु प्रत्येक दिन मोर प्रार्थना को बाड़ी चली तो बापा विषय मुझे जानापी पुणी रविवार व्रत पालन करुची अर्थात सूर्यंकर उपवास करुची धर्म देवता अर्थात सूर्यदेवर शरण पशि तांकपाई मध्य व्रत पालन करुची अर्थात रविवार दिन मु उपवास मध्य रखुची कौन करी पुओ यही कथा कही चिंता निविष्ट थिबा माँ को धर्मा चाहिए कहूँ पुओ कहूँ माँ मोर इच्छा मु चंद्रभागा तीर्थ को टिके जीवी मोर बापा को टिके देखिबी एवं खाली देखिबिनी तांकर कुशल वार्ता को तांकर हाथ लेखा को आनी मु तते देवी ताकू शुणी हठात चमकी पड़ुची माँ कारण बहुत पूजा उपवास करी पाइथिबा ए गोटे मात्र एकोईर बड़ा विशिकेशन धर्मपदरु पाखकरू छाड़वा को माँ चाहूनी माँ कहूँ तू मोर नेत्रर पितुला हे धर्मारे तते छाड़ी कि मु कौन बंची पारिबी सते जेमिति अंधार घरे तू मो पाई प्रदीप भली एवं मो हृदय आनंद सिंधुकर तू कंची से कंची जदि हजि जाए मु पागल हो जीवे तते छाड़ी मु बंची पारिबिनी मो जीवन बोईतरे तू होचु आहुला तू मोर आश्रा लौड़ी सते जेमिति तू मोर अंधर लौड़ी मो बाड़ी भलिया तो बिना दिने भी मु चली पारिबिनी दुखर सागर रे भासी जीवी धर्मा मु तते छाड़ी पारिबिनी तू मते छाड़ी जीवा कथा कुआडे कहना कारण मु तोर बापा को आज एते दिन धरी छाड़ी पुणी तते छाड़ी बंचीबा मो पई दुष्कर हो जीव पुणी पुओ बुझौची कहूँ माँ तू मोटे व्यस्त हो ना मु तते प्रतिश्रुति दौची मु निश्चित बापा पाखक जीवी एवं अति जत्नर सहित जीवी एवं मु तते प्रार्थना करुची तू मते अनुमति दे मु निश्चित गोटे मास पूरी नथिबो मु आसी एठी पहुँचीबी बापा माँकर मु आनीपारि बापा माँ बापा निश्चित तो पई किछि वार्ता देबे माँ तू मोटे व्यस्त होना मु तते सांत्वना दौची प्रतिश्रुति दौची मासे पूर्वरु मु निश्चित आसबि एवं बापांकर वार्ता दे तते संतोषता प्रदान करी तो दुख मन को टिके आश्वासना निश्चित देवी ताहले सज्जन एठारे ए भागटीर परिसमाप्ति होउची आमे एथरु देखुचे मार पुत्र प्रति जो आतिशय्य आकुल ममत्व बोध एवं स्नेह तत्सहित धर्मार सुज्ञ विचार गोटे आश्वासनार बाणी जे माँ मु निश्चित तोते बापांकर वार्ता देवी दीर्घ दिन धरी दुख और अशांत भितर तो हृदय जो भली आंदोलित होउची मु से आंदोलित हृदय को निश्चित शांति प्रदान करी मागुची अनुमति या पर आगु को धर्म आगे जीव अनेक घटना अनेक दुर्घटनार सूत्रपात घटिब जहा जातीय चेतना को निश्चित उद्बुद्ध करिवो गोपबंधुंकर ए रचनार धारा अब्याहत रहिबा आगकू सज्जन आपण निश्चित आगकू आर भागरे निजकू सामिल करिवे एवं अनुभव करिवे धर्मार से जो प्रगति गति एवं परिणति। जय जगन्नाथ।